hobumi te zo se na bon savin sun pha chibai kangai lutna pakai su krista minin chibai kan pe bin he tu masang zap chun kapa anam lo chunga zong hobumi pe te hon ngai lutna le ta nei vet savin na chung chewa ke le kan sungi te thekelen ki pa thu kan se bin he chong le tauna nin kop jing win lang ade in tua he in langa kanu hi changa mai zin amazon tauna nin kop dan e kop ji du win pathin minin pakai minin tim na kan ni he kyo in sungzong chom khat chu chom min kan boi win kapa ki jan sungzong chun hiti ta chun thildang ladanga lungthim da tha ki ka seng zo po win ezong le hobong hon nei he the mo win ezun tu in ama chu ki jandam zo de hi zong le pa ko ma chol do chi hitan in sumi te ho ke ho zong kalung mo nu wa in langa ho zong kalung mo na di win taw na hin jung jing wo ti chu tim na kan ne hin tin chong ki pa thu za chum ma ka chung wa thil pha na bol wa thamon na thu ngai ta chum nan se ho zo si chunga ki pa thu kan se ne he tu ni hin saman ka ike holim na diwa kan dei han chu a hi le kinep na umlo na muna kinep na hope finding hope in hopelessness alawale kinep na beinunga kinep na ti second Corin bungni chang abung somni changku chang soma ko na chu ni ke holim diu kan ka dei sein Bible chang mun khat anasimu hite second Corin bung somni chang ko chang som chuta chun aman kalung sit na hi nang ma dinga thing se la hi hat mona khatha hat kisacham kimji jia hi ati jia chu ka hat mona jong krista tha hat ke ya achen theina dinga kipa ta ka sun zo ding hi chuti hi ja chu krista zala hat mona tim cheng su lima umna vai chat na bol sit na sit tu na hichenga hi lunghaya ka hi azi chu ka hat mo kumle ka hat jin a hi pathini tu thing isim na ho bong sawading pathai bo pi anlang ka hat mo kumle ka hat jin a hi second Chronicle bung somni chang thana para chang som thum chan chu isimai la hin lengpa Jehoshaphat le Judah mi te in boina le ta anato to sim imo ni hi chi boina chu yang ki panham te le mob bi te hivin amon chapate hivin chule Meunite ki te ho hivin amolai ho hi Israel te sugam dinga chu gala hung ko ni tawni mi ahon pi changa chu tam pita hung ko wa Judah chu su mang hilding thagam ding atiuni chipeta hin amo lengpa hi na satan boina len ta nei tan ki chat na len ta nei ta ni boina inei te nga le hin boina ka nei ta ri pt he wam amas pi na ki cha he ne e chun chang thum na chui bena le bung som ni chang thum na chui bena le hin lengpa zu na satan ki cha tan he chi ki chat na hin ta ri ki mu ne he ki chat ting le hin til bol hil se hil jong ki ni nom ji ne he e chun tu ne hi ki chat ting le hin koi koma pathin to i relation ka yong su khaji ne hi ichun ichi relation and sukha tinga le hin satan na gom kuman lazi in thil si chum jong ki bol do thei jin hi ya chun ivet kina le hin boinai to tinga le hin ani na chu pi ki dham tale thabeina tha samna alo le golalna powerless we feel powerless ichun army ho amon chapate ahilwa le mob bi te ho chu tam ta hung ko hi jiu chun lengpa chu he felt powerless ama chu hat mo ki satan ama hat na sun ki sung ta po ni i hat mo na hat mo ting le hin ipi hung ti jam tele i hat ta saw hung la sama hung hat mo ting ale na chum in jong indal khum the na chum in jong in bob the sta bang chu in hat mo mi khat chu hung ki cha ting ale chum
satan in gom ko mala zin thil si elula damona ha samna chumin akim zin hi chilai pet taw hin Jehoshaphat jo hi akichatan boina lein ta to ta nahi army agalmi te hung kon ho chovenale aman azoding na gel ta pon ai wang slide ta hi pian boltam talen number point ni na ga sei nom to the search for hope ama hin kinep na an hol ta ni an hol a hi point masapina Jehoshaphat a bol to he seeks the Lord pathin to a hole in he ya the verse tumna hinaman pisiam dile bung somni verse chang thumna ji pisiam dile amain pathin lam jo chu a hole ta ni ye chun Isaiah bung somalanga chang bu ma ji pisiam dile muthiam pedin pakai chu holin nailamam panin kovin atine is tunia hin amau hin pathin hole ta ni le pathina hol na hin I problem ho I boina ho I ha sat nai gan thino I pathin hinga I sel hawa pathini hol yu ni ale ani na chu pian boltam le pathina hol na chu ani na chu I pian boltam tal fasting prayer and ngol tauna an seita ni cha chu lengpan thu pitan Israel judami te ho zo se chu Jerusalem hoina hunwa ya chu an ngola tauna mandiu ti chu an thupi an nei ta nahi pakai song chu ministry apat ding chung gam thim achun ni som ni le jan som li an ngolin tauna na mangi ti bible a imu ne he I pakai jing win ban boina aman ministry an pat dinga ai khata tauna man le I hong chu an ngol tauna chu I holinga thupi ta ne he ya chun gospel ai mu chun ipi ki tikin am tele sei ri hojun chapang khat chu thilavop chapang khat chu thilap chon no do go le no do yo to povin sin chapang pa jongin pakai Jesu Christa ko masun Jesu Christa ko masun pui nei le aman bai thanin ano do ta nei ano do chun sei ri ho lungdong vin ai wanga pakai sun secret khata sei pi chi pham tele chitta bang ho hi an ngol taw na tai lovin aki bol do zo boy ati nei ye chun Jehoshaphat jong hi boina lin tang tu pha chun ipian boltam le ye chun amain an ngol taw nan samphong ta Israel chate Juda chate jong chun ama bleng pa thupi chan ni vin kisne min pathin hinga taw ding in hong ki khom taw ne he hi chi hong ki khop naw wa chun ipi bol ki bom tele confession a chon sit ho a bol hil ho a hilal na ho jong chu pathin hinga pathin anga aphong ne he tu nai ho jong hi pathini hol ting wala I taw ting wala hin I bol khil na ho I hil na ho chon sit na ho hi pakai anga I se la wa pakai anga I phun di hi Paul jong hin I pian se yam le second Corin bung ko na sung su bung som na ni na sung su ve na le hin ama hin pathin hing ata sa hi lingkhat asuna jing ke khanumin pathin hinga thumvei ka taw nei le ei la do pi poi di so Paul ama chu a healer himself aman jo mi adam sa hi aman jo mi da ataw pi le dam ai wangin ama de ma ki taw le pathin adam sa po ne ija cho man realize thil khat an het do chu pi ham atia le hen jowa bible chang in simu chu hitan kalung sit ne hi nang dinga thing se hi tai ati pi ne ejun Paul in jong thil tam ta se chai na pi na chu ka hat mo na ka hat ji ne hi pathin tha na chu ka chunga chena pathin tha na chu ke a hi akila do thena dinga chu pathin in jong hichiling he pi hinte ei hat mo sa ji hinte ati ne na ei hat be sia ei ki hat be sia lang kitam the be sia le pathin su mel ne tam ni kyau sa be sia lang le pathin su mel ne tam mai the ni ya tu ne hi boina I tu ho ipham ha sat nai tu na ho hi pathin bel nai manwa pathin thil bol thina I chunga hung kila do na dinga iban cha diu hi tu ni hin hobumi te ho kan tim nom ni praise and petition pathin chu thangwa ding ingai cha ho yo ma ko ma thu ding he ya chu I taw ting wa le ingai cha na ho diu chong le ama hinga chu ki pa thu thangwa nai pi diu hi asi chu pathin chu thangwa dia lo mi Jehoshaphat chu hung taw ta ni second Chronicle thu simbu bung som ni chang nga som da ni chi ven ale hin Jehoshaphat taw na chun asai ta so o pakai pathin nang hi you are great and mighty nang hi minna pathin na sata le tha ta thunei ta na hi
ye chun nangin ke ho hi ka ben bit jing diu na hi ta na ki tip sa lo ham ye chu tu ni hin ka mel mate ho hi ke ho ding in a hat be se tawin ke ho he am ho ma ya ding zo ding in kam ta po we ye chun lung se ta new ki thopi tawin na min in ve vin lang ke ho lang hit ke ho lam ni ve vin lang nei ki thopi te vin tin a taw ta ni he cha chun he chi hong taw zo chun ipi hong ti tam te le hope is restored am ho chu akinep now chu tha ben pathenin ain tha pi kitan am ho chu akinep na ho chu kinep nam lo na boina phat sungong chun kinep na hin pi kitani hi cha kinep na hin pi kit na hin point hum ka sei no mini amma sapena hi Israel chate hi they stood in faith standing in faith ata san na cho tha po ni oi boina lin tan tu ting la bang hin ita san na ho hi tha ji taw ai tha jong ana kim ji po am kim da ji po ni hin jan hi da khabela thu su ho yang heso kevin hi jana mo wa Israel te hi ipi hu ti tam dal hin boina to wa thi le thei ban tha na thei muna am lai taw juda te chu pathin hi nga ata san na cho tha po ni hi jahazil ki ti pa hi pathina ko nin thuan mun hung ding don na sei ta ni hi no ki che hi bin lungjong lung kham hi bin hi chi ho mi ho tam ta ho ji khun lung neu hi bin pathinin amo hui ho khuna pi do ding hi bo ve atine ya chu pathinin e ho khela gal asa ding hi tin Israel mi pi te so anatil kho ta ni in tu ne yong hi hi chi atil kho na bang chun amo ho jong pathin chu ta san win pathina bel win ata san naw tha su le lam ji chun pathinin amo chu kinap na tha pikin ni hi athu point ni na chun pathinin God delivers pathina mo chu hu do ta win hi ahu do na wa hin thil kharom ni hi pathinina sei chu no ho galmun kisim min la panmun kisim min la you have to do e hon I bol du zong umti pathine e hu hu do nan te ka buina ko e la do nan te ta e ho I ma mo du hi po ne hi ama wang e hon zong I bol du ni hi ya chi Israel cha te pi bol bam dal hen ong ki khom khom win lan sa ta win hi lan sa wa chu I pi hu ti tam dal hen pathin a sei bang chu na mo zong a kon su win pan mo na ki sim ta win hi ya chi ho zong tu nia hi boina ikitu piting wala ikon do wa boina chu ikimai to pi de tha na wang su pathin ko mai ki thum de pathin tha na ya chi mom wa ke khoi pathin ab alo lo ki lo tan de ti wala chun pathin chung wa na to the lo ding hi Israel cha te ba chu ikon do wa pan mo ni ki sim ngai ni hi e chun Israel cha te so kon do win pan mo ni ki sim ta win hi pan mo ni ki sim win la ya chun ipian bol ta wam pathina lan sa ta win lan sa ya chu pathin thangwa na nei win lan sa ta win ya le ipi hung ti tam kya le hin pathinin amon mi te le amon cha patele mop mi te ian lo tam de le Israel te sat ka win achang hia pang thing hanga ma cheng se seil mi te chu aban tha ta win aban tha win a tha cha u chun amole mong ki that chai ki ta win amole mong ki that gam ke ki ta win ya chu Israel sa te panmun akisi ba galmi melma elwal boina ki mai to piding ati pha nu chun pathin amola nga hong pangin chamjam khat chaung dom lo helin agalmi te chu bonin ama azo pi ta ne hi tunia hi boina chum chum mi nei de ho bumi ten ka ta san ne hi kin na tam ta yong I ha so de ka ta san ne hi azi chu ham covid 19 ji hin na to na kisu talo elwal kidam mon te ta ki cha elwal boina za chum chubin langa ka chi da ham kam dan da ham ti a boiloi le khasim effecta thil tam ta effecta cho yo sila hi cho to ji ong hilwa e ma personal chum chumau hi kin nan nei lo mi tam tam mai thi hi alo le boina le ta nei mai thi hi tu ni isim do bang wa hi pol in a sei to Jehoshaphat to sim a kona imu dung zui wa hi pan muni ki sim liu e ma wang ita san naw zo pathi Jesus Christ ita san naw I tu cha diu pan muni sim wa I kon su diu hi ni kon do hilan do diu ki mai to pi dinga pathin tha na so nga ki mai to pi dinga ki bu sain diu su ting le pathin tha na chu chung wa ki lang ding hi pathin thil bol the na chu chung wa ki lang ding hi
pathin miu ven tup na chi chungwang kilang ting hi pol ni pi se yam thumwei ka tawin ei kila do pi boy amau hi boy ki sa thawin hi a hi wangin hi cha khun chun pathin tha na kam amu chin be pathin milung sit na amu chin be chu he have na hi pathin tu isei na ho bon sawading pathe bu pi taw ke pai